Hello, hi Ang. Okey, ini adalah cara-cara macam mana kita nak create bahan augmented reality ya. Jadi kita pergi dekat Google, you type HP Reveal. Okey, pergi dekat yang HP Reveal ni, click on this one. And then scroll down a bit, then you check out Reveal Studio. Okay, so untuk guna ni, for the first time, you kena create satu account lah. Macam sama je macam kita buat account Facebook dan sebagainya. So, in my case, sebab I dah ada account kan. So, I just log in saja. And then, I'll use mine. I'll use this one lah. Then just sign in. Okay, now once you dah log in and then ataupun you sign up, of course for the first time you won't see all this auras lah ataupun project. So since I dah guna ni untuk training dan sebagainya, so as you can see here adalah project-project AR yang telah I dan juga trainees yang I train tu yang buat Okay, so now I nak tunjukkan cara macam mana kita nak createkan bahan untuk AR. But sebelum tu, sebelum I terlupa, untuk buat bahan AR ni you perlu dua benda saja. The first thing is you need a trigger image. In my case, I ada buat macam ni lah, satu trigger image. Okay, this is my AR card. So, trigger image ni kita gunakan untuk user kita scan. Ya, maksudnya bila dia scan pada image ni, video akan terhasil. So, that is the first thing. The second thing ialah I perlukan satu video. Dalam case ni, I akan gunakan satu video pendek macam ni lah. Okay, video dalam bentuk MP4. So, kalau you dah ada dua bahan tu, iaitu card trigger image ataupun mana-mana image yang you ada dalam JPEG punya format. Yang kedua, you ada MP4 punya video, then you are ready to create a new aura. So now you pergi dekat create new aura. Can you see here ada satu button kan, plus create new aura, click on that. And then kat sini dia kata click to upload trigger image. Just click on that one. And then you browse through and then cari trigger image. So in my case, I simpan dekat desktop, nama dia trigger image. So I just click on that dan tekan save button. Right? Okay, so as you can see, my card is already inserted dalam kita punya sistem, tapi you nampak tak perkataan pending kat situ. So selagi mana dia masih pending, you tak boleh go to the next one. So now dia dah bertukar kepada complete. Once your trigger image is complete, then you can now click on next button. Okay, click on that. Okay, this is very straightforward process Ang. Now you click to upload overlay. Overlay ialah video tadi. Ya, video yang dalam bentuk MP4 yang tajuk dia video pendek lah in my case. So click on browse button. Then I need to locate my video tadi. So which is here. Then click on open. Dan jangan lupa untuk klik save button. Alright. So berapa lama dia ambil masa bergantung kepada berapa besar you punya video dan juga kelajuan internet lah. Okay. So kalau internet laju dia akan cepat lah. Kalau internet perlahan dia akan makan masa yang lebih lama lah. Alright. So dalam kes ini nampak tak dia macam video tu dah ada macam bayang-bayang ke atas kad itu tadi kan. So now maknanya video itu dah pun kita overlaykan ataupun kita tindankan kepada trigger image tadi. Tapi before you click on next button, there is one important step yang you kena buat, iaitu you mesti klik pada this one. Nampak tak? Add lock view. Click on that one. Okay. Tujuannya ialah bila pengguna kita scan, right? Once HP Reveal punya mobile apps dah dapat scan gambar tu dan video terappear dekat smartphone. Jadi pengguna tu maknanya boleh bawa lah handphone dia ke mana-mana. So video tu tak putus ya. Kalau you tak lock dia,
Yang macam ni, kalau you tak lock dia, bila pengguna kita once dah scan, video dah appear, tapi bila dia alihkan handphone, maknanya tak menghala kepada trigger image, video tu akan hilang. So kita tak nak macam tu kan. So you just click on add lock view tadi, then next button. Right? So you can name your project. In my case, I just use my name, Fariza 22 for example, and then habis macam tu, you click on save button. Okay, and then close it. Then you'll be transferred to the dashboard where all your projects will be listed. So in my case, you nampak tak? This is the one that is currently developed kan? Tapi untuk membolehkan pengguna kita untuk scan kita punya bahan AR ni, kita mesti tukar ya daripada private kepada public. As you can see here, by default semua project AR ni dia akan save dalam private mode. So how can we change from private to public? Cara dia senang saja. You click on your card, and then you nampak kan dia ada border warna biru tu. That means kita dah select dia. Now you have to click on edit button. Ya, kat atas ni edit button. And then kita sebenarnya nak share dia. So yang project yang asalnya private akan jadi public. Now, tapi sekarang ni button share ni masih kata belum aktif lah. So kita perlu tekan next button, and then next lagi sekali until the share button is activated. As you can see here, kita klik kat sini. Right, so once you dah klik kat situ, let's go and check. Okay, see now, yang tadi private dah jadi public. So maknanya kita sudah pun siap lah penghasilan bahan untuk augmented reality kita. So kalau you nak check, you boleh click on this card and then you boleh scan dia. Alright, so untuk scan nanti I cerita dekat bahagian lain. Okay, so itu saja. I harap membantulah. Sorry I took so long because I memang totally forget about this one. I promise to you, but I managed to get it untuk hari ni lah. Okay, so hopefully this one is helpful for you.